हाई बंधुरा आज के निरामिष आलुर दम बानिए तुम्हादेरके देखाबो। प्रथमे आमी कड़ाईटा गरम करे निये सर्षेर तेल दिलाम, ताते दुटो शुकनो लंका छिड़े दिएछि, एकटू जिरे गोटा जिरे दिएछि फोड़ने। एरपरे आमी आलुगुलोके दिए दिलाम कड़ाइयेर मध्य, एकटू उल्टो पाल्टा करे नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি। भालो करे देखो भाजा भाजा करे निये आदा जिरे लंका एकटा पेस्ट करे दिलाम, हलुद दिलाम परिमाण मतो हलुद दिलाम, एकटू मिष्टि दिलाम। मिष्टि दिले तरकारी जे कोनो तरकारी टेस्ट भालो हय। एबारे नुन दिए दिচ্ছি परिमाण मतो। एकटू गुঁড়ো मशला दिए दिচ্ছি, गुঁড়ো मशलाটা ভালো লাগে, নিরামিষ তো টেস্ট আসে ভালো। একটু কালার হওয়ার জন্য কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার দিলাম, এতে কালারটা খুব সুন্দর আসে, দেখতেও খুব ভালো লাগে। একটু ভালো করে কষিয়ে নেব সুন্দর করে। দেখো লাল লাল সুন্দর কালারটা এসেছে, সুন্দর কালারটা হয়ে গেছে। এবারে আমি জল দিয়ে সিদ্ধ করতে দিয়ে দেব। এবারে আমি জল ঢেলে দেব, পরিমাণ মতো জল ঢেলে দিলাম। একটু নাড়াচাড়া করে, যদি ভালো লাগে তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।